Straight. Duterte. Salamat sir sa YouTube tutorial survey. Team BBM, Team Duterte. Team Duterte, Team BBM. Duterte gyapon. Salamat sir. Survey lang sa senatorial. Team Duterte, Team Duterte ha si BBM. Duterte ni kami. Team BBM, Team Duterte. Duterte yun o, solid. Sa kalimot. Tinali makalimot to sa line up niya. Dari lang sa amin. Linoboy TV. Sakit pagkaikuan mo. Shout out sino? PDP. TMC Bansalan. Ayaw mo kagis palingki. Nako pang TMC Bansalan. Number one na ko kay Juan. Vic Rodriguez. Maayos mo. Ronald Bato. Idol na ko bang. Marcolita day. Gani mo si Juan, Dante Marcolita. Ma'am, pwede tayo magkali-survey ninyo? Survey lang sa pagka-senator. Senatorial survey, Team BBM, Team Duterte. Duterte. Tama ma'am. Duterte o Team BBM? Senatorial. Okay, klaro. Ano sir? Salamat, survey lang na sa YouTube. Ma'am, pwede tayo makali-survey sa senatorial. Senatorial survey. Pagka-senador, Team BBM, Team Duterte. Duterte, salamat. Sa YouTube rin yun. Buton makaka. Senatorial survey, Team Duterte, Team BBM. Duterte. Ikaw sir? Duterte. Sa YouTube rin yun. Survey sa senatorial, Team BBM, Team Duterte. BBM, Duterte. Sa CBA, ikaw rin BBM ba? Duterte ka, salit. Senatorial survey, Team BBM, Team Duterte. Duterte, ikaw sir? Solid mo, Duterte. Okay, sa YouTube rin kali survey. Shoutout mo. Shoutout sa Bansalan. TMC Bansalan. Solid sa Duterte. Walay paglubad. Duterte, ikaw sir? Duterte. Solid ang mga tuda dari sa kano Bansalan. Ay mo kagir dito, may TMC dito na, si Pinakop. Excuse me ma'am. Survey lang sa senatorial. Team BBM, Team Duterte. Duterte ka ma'am. Duterte. Magyapon, solid. Okay, may hapon no, may hapon sa tanan. So natakaron diri sa Bansalan. Bansalan na night market. Bansalan. So diri ta magkali-survey no. Tinyos ta kali-survey diri sa pagka senatorial survey gyapon ato. Survey diri sa Bansalan atong ituloy ato kali-survey. Ay manaman ta sa Patanaw. Atong i-continue diri sa Bansalan. Atong i-try kali-survey diri. Kung kinsay kusog sa pagka senatorial no, Team BBM ba o Team Duterte. Dito magsugod sa MD Square Garden. So dito magsugod, try na to. Tuyok lang ta, mga 15 minutes lang. Ma'am, pwede tayo magkali-survey ninyo? Survey lang sa pagka-senator. Senatorial survey, Team BBM, Team Duterte. Duterte. Tama ma'am. Duterte o Team BBM? Senatorial. BBM na. Survey na. May lang mga tao. Okay, klaro. Ano sir? Salamat, survey lang na sa YouTube. Okay, salamat. Linoboy TV. Shoutout mo, ma'am. Linoboy TV. Salamat. So tuloy-tuloy lang no, natakaron sa Bansalan. So kuang sir oy. Sige lang ato, respeton lang nato kung kinsang ilang napusuan. Ma'am, pwede ta mo makali-survey sa senatorial survey. Pagka-senador, Team BBM, Team Duterte. Duterte, salamat. Sa YouTube rin yun. Buton makaka. Ano sir? Senatorial survey, Team BBM, Team Duterte. Duterte, salamat. Kusog lang yapon Duterte na natakaron sa kuano Bansalan takaron. So
So, ito lang yung price. Survey lang sa senatorial. Kasi inyo nga, Team BBM, Team Duterte. Senatorial survey. Kasi inyo nga. Ikaw, ma'am. Team BBM, Team Duterte. Wala pa? Undecided mo? Wala sa. Okay, wala pa daw, no? Dugay kay siya ka decide kung kinsa ang iyahang napusuan. So, ang tuyok ng tagamay, no? Nasa mga 15 minutes lang kay dila na to tas-on may kuan man. Try lang tapos mga katauhan. Sir, survey lang sir, survey. Sa senatorial survey. Team BBM, Team Duterte. Adilisa ka? Salamat sir. Okay, dilisa daw. So, atong respeto, ano, kung kinsa ilang wala nila makuan. Dita. Sir, survey lang. Kali survey sa senatorial, Team BBM, Team Duterte. Wala, ikaw. Team BBM, Team Duterte. Senatorial survey. Wala, undecided. Oh, undecided sa mga senatorial survey, no, sa Bansalan. Sir, pwede tamo makali survey sa senatorial? Team Duterte, Team BBM. Senatorial survey. Bisa nyo? Duterte. Ikaw, ma'am. Duterte. Come on, ma'am. Duterte. Senatorial survey lang. Come on. Ka, sir. Senatorial survey. Duterte. Solid. So, ganito, no? Nita pa. Sir, survey lang. Kalye survey pagka senador. Wala. Ikaw, sir. Team Duterte, Team BBM. Duterte. Salamat, sir. Ikaw, sir. Survey. Bato yung mga. Salamat. Okay, no? Team Bato daw sila. Wala tayo wandere. Saan yun? Tuloy-tuloy lang, no? Akong survey dire sa Padre, itatag ng pasilungan dito ta banda, tabok ta dito, nahan tabok ta dito. Bansalan, no? Bansalan public market. Sir, survey lang sa senatorial. Team BBM, Team Duterte. Duterte. Ma'am, survey lang. Senatorial survey. Team Duterte, Team BBM. Duterte. Ikaw, sir? Duterte. Sa YouTube rin yun. Ikaw? Linuboy TV. Kalye survey. Oh, shout out. Ikaw, sir? Tama, ma'am. Survey lang. Kali survey. Senatorial. Team BBM, Team Duterte. Duterte. Salamat, sir. Salamat. Page daw po, page. Picturean ka na ako. Linuboy TV. Sa YouTube. Okay. Salamat. So, no? O patalayan na dunggan kung dili ang team. Sir, survey lang sa senatorial, Team Duterte, Team BBM. Saan sir ka lang sa kandidato? Survey. Senatorial, senador. Ang dolas dughan mo. Team Duterte, Team BBM. Duterte gyapon. Salamat, sir. Sa YouTube rin, sir. So inita, oy. Tuyok ng tagamay doy. Balik tayo sa pikas. Init mga dire. Tuyok dire. Tuyok. Palingke man niyo. Ko, sir. Survey lang.
Sorbi sa senatorial. Team BBM, Team Duterte. Ay, BBM, BBM, Duterte. Sexy biya, ikaw rin BBM ba? Duterte ka, sulit. Ikaw ma'am. Sorbi lang sa senatorial. Team BBM, Team Duterte. Sa'yo mo Si Kasa. sa kasa. Wala ka decides ma'am. Ini, dari ta. Okay. Ikaw sir, senatorial sorbi lang, sorbi sa pagka-senador. Team Duterte, Team BBM. Team Duterte. Ikaw sir? Duterte. Ikaw ma'am? Oh, salamat sir sa YouTube rin sir. Okay. Wala pa tayo lain na dunggan kundi Team Duterte yun. So diri lang tanong kayo medyo init magug kayo yata sa mga nangaon. Sulod tadi public market mo yan. So tagamay diri ni Team C nakop. Ato ba sila? Sir, sorbi lang sa senatorial, Team Duterte, Team BBM. Senatorial sorbi. Team BBM, Team Duterte. Duterte. Senatorial. Ta sir. Sorbi. Senatorial sorbi. Team BBM, Team Duterte. Duterte. Duterte ka sir. Okay. Solid mo, Duterte. Duterte. Okay. Sa YouTube na ni, Kali Sorbi. Sige. Shoutout mo. Lino Boy. Shoutout sa Bansalan. Team C Bansalan. Team C Bansalan. Solid sa Duterte. Duterte. Walay paglubad. Solid yun sila. Timan yung mga naong sa mga ano. Matik na. Matik, sa mga kalimot mo. Nakasave na sa Facebook kaysa ko. Ano itong team? Tom. Kali Sorbi na ni, YouTube. Salamat. Ika sir. Sorbi lang, Sorbi. Kali Sorbi. Team BBM, Team Duterte. Team Duterte. Solid. Sa YouTube rin sir. Saan na kayo shoutout? Shoutout Montero Sport. Montero Sports, Bansalan. Palo mga angkol. Okay. Linaboy TV rin niya. Bawal. Linaboy TV. Linaboy. Kali Sorbi sa Davao. Davao ta. Mayor, Vice Mayor. Senatorial ta, Sorbi. Sa'yo mo nga. Bato. Solid. Sorbi lang sa senatorial. Team Duterte, Team Duterte si BBM. Duterte ni Carme. Team BBM, Team Duterte. Duterte yun o, solid. Sa kalimot. Tingali makalimot to sa lineup niya. Dari lang sa amin. Linaboy TV. Bakit magkaigo ang bato? Shoutout siro. PDP Team C Bansalan. Team C Bansalan. Solid Duterte. Ayaw mo kagis palingki. Nako man Team C Bansalan. Number one ako kay Juan. Vic Rodriguez. Maayos mo. Ronald Bato. Bungo. Idol na ko Bato. Martulita day. Gani mo si Juan, Sulit. Dante Marcoleta. Mauro ba na right hand ni madam? Goy top 3 na ko ni. Salamat. Okay. Solid Duterte. Salamat. Team C. Bansalan. Solid Duterte. Gini. Sir. Sorbi lang sa senatorial. Sa inyo Team Duterte, Team BBM. Team Duterte. Ano sir? Duterte, solid. Duterte. Ano sir? Team Duterte, Team BBM. Senatorial Sorbi. Team BBM. Team Duterte. Duterte matalan. Solid. Okay. Solid. Solid yun sila. Team Duterte, Team BBM. Duterte. Ikaw sir? Duterte. Solid ang mga tuda dari sa Bansalan. Ay mo kagir dito. Team C dito na. Si Penakop.
Latang nga team siyo. Oh, sige. Okay. Excuse me ma'am. Sorby lang sa senatorial. Team BBM, Team Duterte. Duterte ka ma'am. Duterte. Magyapon, solid. Okay. Wala paglubad no. Asa man tani agi ganina. Di balik ta dre. Okay. Wala na tayo. Tuyok ng tari no. Naman tayo kagian rin. Di man tayo agi ganina. Mananas lang survey dia. So may paglubad no. Maulang yapon. Team Duterte lang yapon ang gipang istorya sa ato mga kababayan no. Sa ato mga kaigsuunan diri sa Bansalan. Team Duterte solid gyud sila, wala sila paglubad. Survey ang tata diri og kuan. Congressman, kinsa may congressman diri si Jun Blanco mangyapon siguro okay. Kagas. Matay kalimot man ta kinsay kontra. So mo na no. Wala tayo lang madungog kundi ang Team Duterte gyud na line up ni Tatay Digong ilagyong gikuan. Sir, survey lang sa senatorial. Senatorial survey. Saganahan ka. Team Duterte, Team BBM. BBM eh. Oh, BBM na. Come on, Straight. Duterte. Salamat sir. Sa YouTube rin sir. Okay. Duterte na. So, mo tayo last na itong na-interview. Si sir. Team Juan Gida siya. Team Duterte. So muna no, di na ito tason. Nakatuyok lang taong kaila ka minutos kay mabaling taglay lugar niya. Pamantay lang na dunggan, puro mang yun Team Duterte. Niya kato mga team C, solid sila, mga tuda. Wala sila lain ka istorya kundi Team Duterte gito sila. So nata karon diri sa Bansalan. Wala tayo lang madungog kundi Team Duterte solid sila no. Wala tayo lang madungog kundi mao na Team Duterte. So ato lang respeto na kung unsa man galing ang ilahang ligawa sa ilang baba o gitsa man ilang napusuan. Ato lang respeto kay mao man ginato kalisorbe man lang ni. Diyan na gina magkita ini eleksyon no kung kinsa gyud kusog sa sila ha sa line up ba ni Team BBM o line up ba ni Team Duterte. Kumulusot ang line up ni Team Digong, Team Duterte. Akirit kay niya ato ang survey. So nitulaan kay tinuod yung mga tao o mulusot no. Kay paminaw na ko wa pa magitay survey na nilabaw ang Team BBM, puro magit Team Duterte. So ato lang respetoon kay mao may nigawa silang dughan, mao may nigawa silang baba kung istorya nila ug mao po ilang napusuan. Ato lang respetoon og diri ra ko to. Ayaw lang mo kalimot ko subscribe and like and share sa atong Kalisorbe para tuloy-tuloy na atong Kalisorbe. Kung magawas ng Davao, senatorial sorbe ang atong ma-sorbe no. Kung nata sa Davao, congressman, vice mayor o mayor ang atong ma-sorbe. So diri ra ko to, kung dito na lang ito sa Boy. Sugan na bayan. Peace out.